versikulo 13. Kaya ko ang Ginoo nga imong Dios maoy naglig-on kanimo, ako ang nagsulti kanimo. Ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Uy, daghang kita karon, palakpakan si Lord. Pila ka kusog nga palakpak. Wow, glory to God. Okay. Kung saan nyo nakita ang background? Galaxy? Stars? Sige puyo din na sa sunod sa stars. Walay nagpuyo sa star. Decoration na sa gawas. Okay? So, welcome sa Workmanship in Christ. Muna itong gitawag nga paglahutay, pagpadayon sa pagpangalagat. So, gihangyo ko ang cellphone, ipadapling yun na tanan sa i-off sana or naka-silent. Kaya ang makikistorya karon ang atong Ginoong Hesukristo. No, hinumdumi perminti nga ang sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong Dios ug ang pulong mao ang atong Ginoo. So mamina ta sa iyahang tingog. Okay? So na ko'y ipakita sa inyo ang introduction. Unsa ni siya? The sign of times, no? Kabantay na kagaron sa mga linog, gira, baha, kasamo, ug uban pa dihang mga matang sa kalibutan, at least nagkaduol na ang atong Ginoo. No? So mo na yung mga ilhanan, makita nimo nga naay mga suba nga nagkadugo-dugo na. Ingon si Lord na ako'y mga ilhanan sa akong pagbalik. No, matingala kang Australia nga nagdugo naman yung suba, ang dagat. So naanay mga ilhanan. At least makabaluta nga naay mga sign sa pagbalik sa atong Ginoo. O gani, kisa na kay baloan eh. Pag-uni karon gisugdan na ang third temple. Ang una nga temple gitukod ni Solomon. O nakig-away hangtod nga wala karon itukod na balik. Ang ilhanan ani naa sa Biblia ang third temple pag matukod na maghari na ang Antichrist. Unsa ang Antichrist sa inyong pagsabot? Kontra ni Jesus Christ. So, manggawas sila, ialaw sila nga lutuson ang mga Kristohanon. So, katong mga Kristohanon nga paling-paling, babaw ra kaayo og relasyon sa Ginoo, karon magpadudtot gyud tag relasyon sa Ginoo. Ang atong teaching karon medyo naay gitawag nga makahadlok. Kung mo tan-aw ka og salida nga thriller, medyo atangan gyud nimo asa tong apart ang makahadlok. So karon naa gyud ta karon sa makahadlok nga teaching. So dawaton nato ni kay gikay gyud sa Ginoo para maka-aware ta unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Ready ba tanan maminaw? O magampo ta. Amahan na mga lagitnon, salamat ini kabuntagon Ginoo. Himo ang Ginoo nga ang among kasing-kasing ug hunahuna ready nga mudawat sa imong pulong karon. Adunay mga revelation, adunay mga vision, adunay mga tumong nga ang among kinabuhi Ginoo makaandam sa imong pagbalik. O sa Lord, tagay kami panabot, wisdom nga langitnon, nga amon ning ma-apply sa among kinabuhi,
ug salamat sa dako nga imong itudlo kanamo Ginoo nga andam gyud mi dawat nga pulong nga gikan gyud kanimo Ginoong Hesus. O sa Lord, ubani kami sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay. Ready gyud kay medyo makahadlok ang atong teaching karon. Pero ang ending gingharian. Okay, ready? So, giana ni karon nakita niyo ni ang maraganing landmark sa Israel. Mao na ang tapat itukod ang Third Temple. Sa ilalo man na nanay mga sikreto diha nga dinagko na sumulingkod na si Antichrist. Diha nga kuan. So kumulingkod na nagyoy mga kasamo, kagubot, kagulyang ayag sa pagtuo kung asa tataman. Kay basig mubiya ka sa atong pagtuo kung moabot na ang mga pagsulay, trials, katalagman sa atong kinabuhi. So naatay kitudlo karon. Ingon diri, ang pisikal nga kamatayon mahitabo bisan asa sulod o gawas sa imong panimalay. Okay? Kini mo abot sa bisan unsang takna, buntag, udto, hapon, gabi o kadlawon. Moabot kini sa tanang tawo, bata o tigulang, babae o lalaki, dato o pobre, ilado o dili ilado, walay pilion ang unsa kamatayon. So, be ready kaya tao mamatay man gyud. No, daghan na ka nangagi nga nangamatay. Kisay kayo do magsindong. Halos 10,000 ang namatay. Ang pangutana, asa tos kapaingon? Naka-ready ba ang uban nato? O, mao na itong itulyo, asa paingon after sa tao nga iyang kinabuhi sa kalibutan. Okay. So, usa may buhaton. Nagingon diri nakanalain ang pag-agi sa pag-abot ini sakit, pwede, aksidente, katalagman, katalagman o gipatay o bunga sa katigulangon. Akong papa tungod sa katigulang nibiya na 89 years old. Nibiya siya. No, ang kamatayon dili mapugngan bisan unsa bitamina, medisina, paugnat sa kusog o saktong pagkaon o pag-inom. Hinuon pwede kini mapataas niining butanga. So kung mag-exercise daw ka, mutaas ang imong kinabuhi nga bisag masakiton maulian. So kinahanglan gyud ta o bukaon, muinom, paugnat sa kusog, bitamina, medisina sa lawas para ma-extend pa ang life. Ang tao wagi gayon og physical nga kamatayon gawas kung maabtan siya sa pagbalik ni Kristo Jesus. So kini ang gibuhat karon wa takabalo basig ugma mobalik na o buhi ta nga nibalik si Kristo. Mao lagi pasabot ang atong buhaton karon buhi ta o patay sa kalibutan basta naatay Kristo di ka magmahay. Kay naay padulngan ang tao nga naay Ginoo. Now, mao ni pangutana. Unsa kahay mahitabo ba? Sa kay mahitabo na ako kung paghuman ko diri sa kalibutan. Example, edad ako 100, ang 101 mao nang tigbiya. Sa kay mahitabo na ako kung 101, wala na ko sa kalibutan. Oh, mo ni question, asa ka ko padulong? Okay, sa karon pa sa kalibutan nag-celebrate ka. Yes, kikasal na ko. Yes, nakadaog ko. Yes, asa na ni. Birthday, kasal, bunyag, lubog. Nag-enjoy sa kalibutan. Huwag ka kabalo sa'yo may tago pagkauma. No? So, karon diri na. Kung ingani, naagyo'y padulngan. Di mo kita kalikay ani. O, di ba? Mao ni ang iyahang pinaka-importante. O. The rich will die. Ang pobre po, mamatay. Asa mapadulong? But those who believe in God will have eternal life. So mao ni ang atong line up. Mapobre ka man o madato, basta na kay Ginoo, asa padulong? Oh, palakpakan. Palakpakan kay nga naman kinabuhing walay katapusan. Pero karon sa atong pagtudlo, medyo makahadlo kay wa nakabalo katong walay Kristo asa padulong. So, let the Bible says, atong paistoryahon ng Biblia asa paingon. Okay, nara.
Ibuduble mo gid ha. Kinabuhi human sa kamatayon. O asa padulong ang kinabuhi kung mamatay ang tao. Nara. Ang Biblia nagpamatuod nga naay paraiso, naay langit, ug naapoy sa matong kalayo. Sugbaan na. So, malikog dagat, isog pa. So, morning story sa dato og si pobre. Si Lazaro, o kiragot din dapita. Ang dato amugot kay di manghatag dalo kayo bisag pagkaon di gyud mohatag. Kay na-enjoy sa iyang pagkadato, si Lazaro relax lang kay naay Ginoo. O kiragot din dapita. Now, naay istorya diri. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong o nag-antos pag-ayo dito sa Hades, meaning kanabang torment, kanabang punishment diyan area. Mato pa sa uban purgatorio, puti inita, way aircon, way hangin, mulugos ka ginawa, so na diha. Unya mihayat siya o nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazaro. So meaning si Abraham o si Lazaro nag-uban sa paraiso. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itudlog ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. So meaning ang katong dato namatay tuwa sa purgatorio or torment area. Apan si Lazaro tuwa sa paradise kauban ni isa man. Ano na, no? Ano na, di ba? Lukso mo gud siya, eh. Okay. Pag-iwan sa 25, si Abraham mitubag, anak, kinumdumi nga sa dito pa ka sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lulun lamang gadautan ang iyang nayaguman. Apan karon malipayon ni sa diri. Samtang ikaw diya nag-antos. Gawas pa niya ng tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nagkulang kanato aron walay makatabog gikan diri nga na kanimo ug gikan diha ngari kanamo. So meaning kana yang giturmit karon mara siya gipahulat diha kay naa pa gyud dako kayo nga impierno pag human nimo itambog kadto pikas. So mo nang nahitabo diha. Ang dato mitubag kun mao kana abahan ang yun ko ikaw nga ibong untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo kay aduna ako'y 5 ka igsoong lalaki. Paadtua siya aron makapasidad ang sila aron dili mayaan niining dapit sa kasakitan. So katong dato nga namatay di sa gusto nga ang iyang igsoon nga buhi pa sa kalibutan nga maabot ug makaanha diya sa iyang gisapit nga dili sa kanabang dili maapil sa pag-antos niya igsuon kinahanglan nga ay magwali nga paingon diya kay Lazaro sa paraiso. So mao na gipasabot. Now, si Abraham ingon atuwa dito si Moises ug mga propeta nga nagpasidaan kanila, sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitupag apan amahan dili pa kanang iko kung adunay mabanhaw nga magipasabot Jesus Christ ug moadto kanila mamiya kayud sila sa ilang mga sala. So mo na giingon ni Abraham nga nanay gipadala dito apostoles, prophet, pastors, evangelist, magtutudlo. Kung maminaw sila, malangit sila. Pero kung dili sila maminaw, bagay sila ulo, madangat nila tong kalayo nga torment, no, kanang subaanan. Apan niingon si Abraham kung dili gani sila mutuo kang Moises o sa mga propeta, dili kayon sila makabig bisan pag may mabanhaw. So mao na gitudlo dato dili nga si Jesus mao gyud tuuhan. Kung mutuo ka, langit ka. Pero kung di ka mutuo, luoy kay ka. Mao na si Jesus nang nabanhaw, nagpakamatay, mao atong tuuhan, langit tapaingon. Karon mo na ni. Unsay naghulat tuman sa physical nga kamatayon? Inya bangutana daw. Asa ko paingon Lord ba? Sala na ba ko Lord? O para mo kabayan?
na para ba ko'y gidumtan, Lord? Na! Buhiin na yun nga pagdumot. Ayaw na yun na, irisa na na. Kay, gipakamatyan ta ni Isus para ang ipadayon, bugma na sa usag-usag. No, kani, hinimalat yun ng ginitawhana. Ang pangutana, asa ni sa paingon, kung mamatay siya. Okay, ang Biblia ito'y pasulti. Hebrew 9:27-28, sa gingon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Sa kini may tabo, human siya mamatay. Ano ba ni? Hukman. Pagabot diri, gihalal usab si Kristo sa makausa, aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa kaduhang higayon, dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. So kita mo ni mga naghulat kan Ginoong Hesus aron luwason kaniya. Dalon kaniya sa iyang gingharian. Apan lukoy ang katong mga tao nga walay Ginoo, nga wala magtuo. So, human mamatay ang tao, moatubang og judgment. Hukman. Now, mao ni ang gipasabot diri. Kung mamatay ang tao, asa matulong? Asa man na? Kamot. Mauning may tabo sa tao kung mamatay na. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Asa mo paingon ang espiritu? Sa Dios. Ang lawas asa paingon? Abog ang kalag karon asa paingon. Tulo man ta. Lawas, kalag ug espiritu. Ang kalag asa paingon. Okay, kana asa mo to? Natulog tibiya ng espiritu. Hala. Karon mo na ni. Ang paghukom sa Dios maoy musunod human sa kamatayon. Ang matagkalag nga mupanaw ning ining kalibutan na moatubang gayud asa? Ug mohatag sa iyang kinabuhi. Mao na nga ang Salmo 11:4 nag-record ang Ginoo unsay gibuhat nato sa kalibutan. So kung natay mga buhat nga di maayo, hinulsuli gyud. Okay, record yun na naagyoy buhaton pag-abot sa kamatayon mo atubang sa Ginoo. At least nakabalo ta karon. No, ingani may tabo tanawa. Kita ninyo na? Mo na ang kalag. Mubiya sa lawas. Mubiya sa iyang lawas. Lutaw. Tingala ka, uy, nagbiya lang mo ko sa kong lawas. Ingana ang mahitabo sa tao. Mo na yung mga tubang sa Ginoo, kana. Okay? So, tanawa, o tingala sa mulusot naman ko sa, mulusot naman ko, ano naman eh. Sa may nahitabo na ko, biya na day ko sa kalibutan. Ang kalag wala na ilawas o espiritu. Mo na yung matubang sa Ginoo. Okay? So, gingon diri, kalag, oh. Kita sa sayang amiga nga ni Uno nagpatay. Atubang, hala, po lagi ka. So, atubang yun ta sa Ginoo ni pag-abot sa panahon. Gingon diri, mga isuumbot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, may tungod ni adto nga matay na. Aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Ang good news, kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon ug daton sa Dios upan kaniya kadto nga matay nga nagtuo kang Jesus. Kisay wala dito kang Jesus dire. O tanan magtotoo. So meaning uban jud kang Ginoong Hesus. Mao ni ang good news, no? Ang pagtulon-an sa Ginoo nga gitudo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa igbalik sa Ginoo dili maguna ni atong nangamatay na. So meaning dili gyud ta una. Kay kita man buhi pa man ta. Ang nangamatay mao toy una matubang sa Ginoo. Pero banhawon sa balik. So klaro?
Di ka magmahay kung na kay Kristo Jesus, kay apilon kag banhaw. Atuban ka sa Ginoo. Muna'y kalami diha kung na kay Ginoo. Kay di ka magmahay na kay future, na kay hope diha sa Ginoo. Okay? Now, muna ni. Unya, mabatag sintit sa pagmando o kang tingog sa kangin, ingon man ang lalong sa trumpita sa Dios ug mukunsa ng Ginoo gikan sa langit, maoy unang mabanhaw ang usaban. Nga ang usaban. Usabi basa kusog ayo ready ko. Oh, at least klaro. Kung naa kay Kristo, di jud ka magmahal. Naatay padulngan. Unya kita nga buhi pa niya itong adlaw, bayawo man kanina doon sa mga panganod, aron pagsugat sa Ginoo, ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo, busa magdinasigay ta, dili magdinautay. Muna dasiga inyong silingan, inyong balinti kagaw, uban na diri katong tudluan unsa ang pagkinabuhi nga naay Kristo. Okay? O kani, medyo makahadlok na ta. Napay ipatay nga mo balik? Suhiro ni mong naong bantay ana, walay patay nga mubalik kada na dawtang espiritu na. Review ka na in the name of Jesus. Tingala ka na. Pariyo lagi tud naong kato nga namatay sa una. Kita na ako nagsakay bus. Kunya diri sa akong kwarto. Review ka kay dili na baong. Ingon diri bantay ko kun naay mubalik nga yung dagway sama sa atong namatay. Bad spirit na ha? Review ka gina kay wa gyud mubalik nga patay. Bulat ka na sa hukman sa Ginoo. Okay? So unsa ang paghukom? Unsa ang paghukom mga igsoon? Kung naay nadakpan sa may buhaton, atubang, tapos hukman. Pero sa Ginoo lahi, tanawa ha? Tanawa. Og nakita ko ang mapatay, inila o dili inila og nagbarog katubangan sa trono, gibukad ang mga libro og may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang og nahisulat sa mga sumining ang tawo motubang kay hukman sumala sa iyang binuhatan. Mao na karon magbag-o na gyud ta. Naay maganilimos o ginutakai sa gawas nga nasunugan sa nabahaan nga hukman man ka sumala sa imong binuhatan nga nalag itagaan mo sa kilong bugas o ka nakaabay kag tawo nga wala jud koy pliti pero forma mo bisag dis lang awa dia scammer ka 10 pesos sa scammer mo gyud luwi kayo so grabe yung kainot no so bantay ta kay hukman ka sumala sa atong binuhatan. Now, unya ang kadagatan ug kamatayon ug ang hadis mitugyan sa mga patay, nga diha kanila nga gihukman sa tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mo ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, asa paingon? Asa? Mauna. So kung wala ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, impas ang tao. Kung saan man para malista ang ngalan sa libro sa kinabuhi, tuuhi si Jesus. Pag hindulsulo sa sala, pabautismo na yon. Para patikan ka na ikaw iya sa Ginoo. Ngunay tuyo, tuuhi si Jesus, hinulsulo imong sala, pabautismo, lista ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Karon pagbasa, Angel Gabriel, basa, na ba ang ngalan niya ni Bill Dixby? Ay naa, kay nagpabautismo, naghinulsol, o dito o kang Isos. O, diri ka, too, langit ka. Ang kaning isa man si Anastasio, wag yung hinulsol, musupak pag yun, gimak pa ang Ginoo, diri ka sa wala. Mo na may tabo, pagtanaw diya sa libro sa kinabuhi. Disim nga po sa ayuda. Kisa ito'y wala sa listahan. Di akaw, ilapot. Ilapot niya. O, lisod, no? Hinga na ang hitabo. At least, mahibawaan na to. O, na ang Biblia ha. Dili niya akong gitumutumo.
Biblia ay napamatuod unsay hulugway sa Biblia ang impierno. Di ba ganina ang Antichrist magharing na, magsugod na, ano siya? Tanawon ni mo tao, dato kayo, baayo kayo mo kuan, mutuo pagyapon Bible, pero wala sa buhat. Yang ilaron kay ang mga tao, yang dalkon dito sa asaman kalayo nga way pagkapalong. Mao na ang mahitabo kayang trabaho. Iyang danihon ang mga tao, iyang pintalon, iyang ilaron para madala sa impierno. Mao na katong walay Kristo, madala gyud niya. Bantay taha mo ni hulugway sa impierno. Tanawa, itong basahon. Kung ang imong kamot mahimong inungdan sa imong pagbiya kanako, putla ka na. So kung mubiya ka sa Ginoo, impas yung kadya. Nanang ka sa Ginoo, mubiya pa ka, hastang hadlo ka. Oh, mas maayo pa nga usalang imong kamot, apan may kinabuhi ka nga, walay katapusan, kay sa duwa imong kamot, apan may adto ka sa impierno, ang kalayo dito, dili kayon mapanong. Ug kung ang imong tiil mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla ka na, mas maayo pa nga usara ang imong tiil apan may kinabuhi nga walay katapusan kaysa duwa ang imong tiil apan itambog ka man lang sa impierno. Na ang pasabot ani mo hinungdan ka ng kamuta magpakasala kang tiil na magpakasala. Ug kung ang imong mata mausab ang hinungdan sa imong pagbiya kanako, lugita ka na, mas maayo pa nga musulod ka sa ginharian sa Dios nga usara ang imong mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka man lang sa impierno. Ang mga ulo dito walay kamatayon o kang kalayo walay pagka palong. Porting karuha gid ang Biblia. Kung mao'y hinungdan sa pagpakasala ay mong lawas, mas maayo pa putla. Pero hinulsol man ang gusto sa Ginoo. Pangayo gyud o pasaylo. Ingon sa Mateo 25:41, unya mo ingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Katubang wala dito sa Ginoo. Pahawa kamo kanako, kamong gipanghimalaot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Naagi impierno nga giandam. Mateo 25:41. Medyo hadlok no. Ates ka paluta. Yay, Lord, dito ko diya Ginoo, bahala na di. Bahala gusod ka na kung ginamos Lord basta wala ko nang awat. Di ba? Now, pinadayag bagi ulo utso sa mutag yung kahadlok. Imo nang tumban-tumban ang nagbaga. Hadlok kayo. Tanawa o? Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, habak-habak, kung sa balinha, ang kukulam, ang mga simpag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakako, nasa labay. Itambog gayon sa linaw nga kadayo, o asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sakit kayo, imong itunog, nangalaksi imong unod. Kurting inita, na mangandoy pagkaliha, ayaw yung kapil-apil diya, kay para ka sa tanas rana. Naguli ka magtinaro nga, maapil ka dito, busa, tuog yun ang Ginoong Hesus. Mauna ang hulugway sa impierno. O, Mateo 25:30, sige ngon. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa asa. Gawas diya sa kangit-ngit, dito maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Ngunit dangatan katong mga bata o mga tao nga dili magtinarong. Dili mo tuog ang Ginoong Hesus isnaban. No, hadlo kayo. Muna kinahanglan makabaluta nga ang Biblia nagpamatuod na ay padulngan ang tao kung dili mo tuog ang Ginoong Hesus. Now, mana ni? Apan si Abraham itubag, anak, hinumdum ni nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lundun lamang kadautan ang iyang higuman. Apan karon malipayon na siya dire, samtang ikaw diha, nag-antos. So ang impierno, puro pag-antos, kasakit, kagot pagod ang imong ngipon, di pagod ka mamatay. Puro antos. Sabtan ang impierno. Mateo 25:45, ang hari mo tupag kanina, sultihan ko kamo nga sa matagigayon nga magdumili
kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Sa may mahitabo. Di ka mo tabang sa ministry. Di ka mo tabang sa imong silingan. Di ka mo tabang sa usa mga naasag Ginoo nga buluhaton. Sa mahitabo. Busa kini sila may agom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Unsa man eh? Diri na siya. Gibuhat ka sa Ginoo para tinarong. Asa ta paingon? Langit. May palakpak? Di ba? Hindi ka magtinarong, diri ka silot. Walay katapusang silot. So, pag tinarong giligsoon, nagpakamatay si Jesus, giluwas ka para ka magtinarong. Magtinarong gyud ta. Maabdan ta nga nagtinarong, langit ta. Maabdan ka nga nagbinuang, silot ang mahitabo. Muna ayaw sugot nga muubang ka sa silot. Unsa ka hay naa sa langit? Diri na. Good news na. Kanina makaadlok karon good news na. Unsa kay naa sa langit ba kung human sa kong kamatayon? Na ba kay limbo dito? Na ba kay langgam nga mutagbo na ako dito? Makaligo ba ako dito pariya sa sinulong? Natungason kayo. Tanaw na to yung senaryo to. Now, Gipadayag 21:4 sa ingon. Basa, dungan, go! Yehe! O palakpakan si Christ! Tanawa, ang langit wala na paghilak dito, wala na kamatayon. Wow! Lami aday Lord, oy, di na ko mamatay. Yes, bantay ka lang karon sirap sa kay kunin mo. Bantay ka lang isdaa ka, kay langoy ta dito, kay di naman ka mamatay. Harvest kag prutas dito sa paraiso. Punay nagagkaon. Huwag undang, pagkalami Lord. Di na ko mag-cider Lord. Tagan dili nga pagkaon. Sus kanindot, no? Maunay tingog sa Ginoo sa pinadayag. Ang pinadayag meaning revelation na, gipadayag na nga ang tao mamatay nga naay Kristo paingon sa langit. Wala na'y kasakit, wala kamatayon, wala na'y mga daang butang bag-utanan. Madaan mo sa kanan, nasa paingon, jang dito wa di daan dito bag-utanan. Kada adlaw brand new tanan. Ang brutas prisko kayo wag iulod. Grabe kalmi dito Lord. Napa? Mateo 7:13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sunod kamo sa singpit nga gahangaan, kay ang lapad nga ganghaan ug sayon nga dalan paingon sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Wala gi-remind ang tanan dapat diri ka sa masigpit nga gangaan ug malisod nga dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. So para malangit ta na ay pagasudlan. Unsa man naara. Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Lisod man kayo di ka mutuo. Nga di ka mutuo nga paingon ka sa langit, impierno ka kani mo ka mutuo. Nga mo may tag-iya sa langit si Hesus man. Napagyo diri giingon niya. Sa man giingon diri, dungan ta basa, ready go. So meaning si Jesus ang puntahan. Kung musunod ka, maluwas pa yun ka. Mao ni ang sigpit nga dalan. Mao si Jesus. So giun sa paghulugway ang langit. O kanibe. Unsay porma ang langit? Gusto kay porma sa langit ba? Pariya baga diya sa 7 seas? Gamay ra nga 7 seas, kumingking na tulog. Tulog ka na. Gamay ra kay na. Okay, ang porma sa langit, tara. Usa kini ka lugar nga wala nay. Usa pa gyud? Usa pa gyud? Ug wala nay. Palakpakan. Lami kay ang langit ba wala nay nga na. Okay, nara gingon diri. Pahiran niya ang ilang luwa ug wala nay kamatayon ug subo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang.
take note gina, importante gina nga mauna atong padulungan. Kabalumang ka nga diha ka padulong, paning kamote nga magkaguo, magkasuod gid mo sa Ginoo. Magkasuod ka sa Ginoo, mag-uban ka para sa Ginoo. Revelation 21:7, apan walay bisan unsang hugaw nga makasunod sa syudad maong langit o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak sa nating karero maong Ginoong Hesus. So walay makasunod dito ha katong mga bakakon, mga sini hugaw ug gunahuna. So bawal dito. Kinahanglan di na ta mamakak, di na pud ta maghunahunag mga hugaw. Ug nadungog ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Mao na ni ang Ginoo ha, nagsulti na. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. So meaning giridi na sa Ginoo ang atong puloy-anan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios magikuban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Mao na ni muubag si Jesus sa tuwa. Kung nagpuyo ka sa paraiso sa langit, naa pa gyud ang Ginoong Dios. So kita katawhan na sa Ginoo ug siya pod ang atong Ginoo. Way palakpak. Karon dito kayo. Kung malangit ka, uban na tong Ginoo. Biblia yun na ha, pinadayag 21:3. Now, kanina, sa ibuhaton, para kumplito, rekatado, sa, kanang kung magluto ka, para na kayo mga lamas, kumplito tanan, kinahanglan kini. Kinahanglan yun ni, para imungalan malista sa libro sa kinabuhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasunod sa gingharian sa Dios, gawas kung matawo siya pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Kinahanglan mabautismuhan ka sa tubig, ug ang Ginoong Dios magsulod na sa iyang Espiritu para ikaw maglakaw espirituhanon na, Kristohanon na. Dili na ka maglakaw nga aduna pay mga sala nga buhaton, kundi espiritual na nga paglakaw. Kaya ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nagingon, kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Unsa English sa magpakatawo pag-usab? Hinay kayo. Karuwag yun. Sige, basa daw. Ready, go. Hinay kayo dungan, go! Jesus answered and said to the Tanawa. Kisay mga born again dire. Wala. Kinsay nagutismuhan dire. Muna mga born again Christian. Isa din ito kang Isus. Mga born again po na sila. Kinahanglan lang silyuhan. Patikan sa balang espiritu. Muna kinahanglan bautismuhan. Spirit ang mutatak sa imuha. Kabantag atong pagbaptize kay Jesus nga naay digawas nga kalapati mo tong Holy Spirit. Ningon din ang amahan nga nasa langit, this is my beloved son. Nahimuot ako kaniya. So palangga ka sa Ginoo kung ikaw magpabautismo sa tubig o sa Espiritu. Klaro? So importante gyud kayo igsoon nga mabautismuhan. Kaya wata kabalo sa may tabo sa ugma. At least ang imong ngalan naa sa libro sa kinabuhi. Okay? Klaro na? So at least kabalo ta. Malista ang mga ngalan sa libro sa kinabuhi. Ngayon ang anghel at Gabriel abrihin na ang libro sa kinabuhi kay hukom na. Ato tan-awon kisay naa sa libro sa kinabuhi. Muna very important mabaptize ang tao, maghindulsol o magpadayon sa pagtinarong na dayon. Okay? Ay asa man day padulong? Mao ni ang langit. Nagimportahan nga bulawan. Kay ang langit lundon bulawan. Kristal, tin-aw kay nga tubig, na ay prutas nga naghatag og kinabuhi. Mapura ka dito kaon sa imong gusto.
Makita pag yun mo itong imong lulog-lula nga nangamatay nga naay Kristo, mag-reunion ang mga tao. Ano yung mahitabo? Tanawa, mag-reunion ta. Makita na to ang mga apostoles, silang Moises, silang Daniel, silang Elijah, tanan nga mga nagwali sa pulong sa Ginoo nga nangaluwas nga iya sa Ginoo, makita nato dito. Mo ni atong panganduyon nga butang. Salmo 27:4, usa lamang ka butang among gipangayo sa Ginoo nga makasulod ta sa iyang gingharian. Una-una na dito ang imong mga forefathers, imong mga lulug-lula, magkita na mo dito. Hoy palakpak! Kalami kayo na reunion para iso ta padulong. Ay, itong kalayo magkakailangoy. Nilita pa yun. So meaning, naatay padulungan. Pasalamati ang Ginoo nga nagsayod na ta. No? Kay Biblia man ginagpamatuod. Nanangin yung kulod. Sabi po, tulod nga, grabe naman yung gira, linog, baha, patay, isang asa. Nga tudloi sila nga naay langit nga akong ganda. So, mao ni. No? Hindot kayo ang giandam sa Ginoo nga puloy anan. So, manindog tang tanan. Amahan na mga langit nun, salamat sa imong paggiya. Salamat sa imong pagtudlong karong Ginoo. Na nasayod mi Lord asa mi padulong. Kung unsa man ang mga hugaw sa mong unahuna, sa mong kasing-kasing, sa mong pagkinabuhi Ginoo. Lord, hangyo kami sa imong pangalan Ginoong Hesus nga hinlu'i ang among kasing-kasing mong hunahuna. I-erase ka namo Ginoo ang mga kalibutanon nga pagkinabuhi. Himo Lord nga espirituhanong pagkinabuhi. Ikaw na magpuyo sa among kasing-kasing Ginoo. Take over Lord God nga ikaw gyud kanunay ang mga tudlo kanamo nga ang imong pulong kanunay namong dawaton kay ang tuyo ni ana para tudloan ni, para badlungon ni, para ming itulid o maglakaw mi nga magtinarong para sa pagbalik ni Ginoo mahiuban kami sa imong saad nga mao ang langit. O sa Lord ang among mga ngalan sa libro sa kinabuhi Ginoo nga sa pag-abot sa panahon na ang gidya sa imong listahan Lord God. Ug sa uban pa Ginoo nga moabutay nga imong giandam para kanamo Ginoo nga mag-uban ning tanan diya sa imong gingarian nga walay mabiyaan Lord uban namo ang among mga mahal sa kinabuhi. O sa Lord tagay kami kadasig sa imong pulong nga masira namo ang uban o madala namo diri sa simbahan para matudloan nga usao pag kinabuhi being born again Christian Lord God. Nga maglakaw kami nga naay Kristo sa among kinabuhi. Salamat sa imong mensahe nga among nadawat Lord. Imo ang tanang dungog gimaya o pagpasalamat sa pangalan ni Hesus. Ang tanang magaingon. Amen. Glory to God.